बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। शुमाली कोरिया का यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने के लिए अपने फौजी भेजने पर गौर। रूस ने बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों की हामिल जंगी फौजी मशकों का आगाज कर दिया। ईरान ने अगर जोहरी असला बनाया तो फौजी ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मार्क मिले ने खबरदार कर दिया। पाक फौज का जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की फायरिंग का शानदार मुजाहिरा। अमरीकी अदारे की पाक चीन ताउन फौजी इत्तेहाद में तब्दील होने की पेशगोई। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद। इसराइल ने जासूस सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर सकता है, अमेरिका ने बड़ा बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। शुमाली कोरिया की जानिब से यूक्रेन जंग में रूसी अफवाज की मदद के लिए अपने फौजी भेजने पर गौर। 8 लाख से ज्यादा रजाकारों ने जंग में हिस्सा लेने का इरादा जाहिर कर दिया। भारतीय नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सहाफ़ी ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया की जानिब से 5 लाख फौजी यूक्रेन जंग में रूसी अफवाज की मदद करने के लिए तैयार हैं, जबकि रजाकारों की भर्ती के ऐलान के बाद 8 लाख से ज्यादा अफराद ने जंग में रूसी फौज की मदद करने का इरादा जाहिर कर दिया। रूसी सहाफ़ी ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया के वारंटेरन ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा ने इन्हें बताया कि शुमाली कोरिया के 50,000 स्पेशल फोर्स के जवान यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने के लिए रोज रवाना होने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया था कि रूस की जानिब से यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया का असला इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम रूस और शुमाली कोरिया दोनों ने अमेरिकी दावों को मुस्तरद कर दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों की हामिल मशकों का आगाज कर दिया। रूसी अमूर दिफा के मुताबिक बैनुल बरआज़मी रॉकेट और मिसाइल निज़ाम से आरास्ता नोवोसिबिर्स्क का फौजी अड्डा इन मशकों का इनकाद कर रहा है। रूस ने नोवोसिबिर्स्क के इलाके में बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमरा फौजी मशकों का आगाज कर दिया है, जिनमें 3000 से ज्यादा फौजी हिस्सा ले रहे हैं। रूसी अमूर दिफा के मुताबिक बैनुल बरआज़मी रॉकेट और मिसाइल निज़ाम से आरास्ता नोवोसिबिर्स्क का फौजी अड्डा इन मशकों का इनकाद कर रहा है, जिनमें 3000 से ज्यादा फौजी हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों की मसाफत 11 से 12,000 किलोमीटर के दरमियान है। साल 2010 में इन मिसाइलों को पहली बार तैयार किया गया था, जिनका पहला तजर्बा 2017 में हुआ था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने अगर जोहरी असला बनाया तो फौजी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरीकी जनरल मार्क मिले। अमरीकी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मार्क मिले ने कहा है कि ईरान ने अगर जोहरी असला फरोग देने पर इसरार जारी रखा तो तेहरान हुकूमत के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल समेत दीगर मतबादल मौजूद होंगे। जनरल मार्क मिले में अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और सेनेट की मुसल्लह अफवाज कमेटी के 2024 माली सालाना दफाई बजट के लिए मुनक्किदा नशिस्त में शिरकत की। जनरल मार्क मिले ने कहा कि ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस है, जो कि हमारे अड्डों को भी निशाना बना रहा है। हमें इतलात मिली है कि 2 हफ्ते से भी कम अरसे में ईरान जोहरी असले की तैयारी के लिए ज़रूरी मवाद जमा कर लेगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इसके बाद ईरान चंद ही महीनों में जोहरी असला बनाने के काबिल हो जाएगा। बतौर अमरीकी हमारी पॉलिसी का महवर ईरान को इस अमल से रोकना है। हमारी फौज ईरान के जोहरी असला हासिल करने की सूरत में फौजी ताकत समेत हर मतबादल के इस्तेमाल पर गौर करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक बहरिया का जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की फायरिंग का शानदार मुजाहिरा।
پاک بحریہ نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی فائرنگ کا مظاہرہ کیا۔ میزائلوں نے کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے بھی میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر نیول چیف نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان کیا اور کہا کہ پاک بحریہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ادارے کی پاک چین تعاون کو فوجی اتحاد میں تبدیل ہونے کی پیشگوئی۔ امریکی ادارے یو ایس انسٹی ٹیوٹ آف پیس نے اپنی رپورٹ میں پاکستان اور چین کے درمیان موجودہ تعاون کے فوجی اتحاد میں تبدیل ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان موجودہ تعاون مکمل فوجی اتحاد کی جانب بڑھ رہا ہے اور چین مخالف قوتیں خاص طور پر امریکہ پاکستان کو چین کے مکمل اثر و رسوخ میں جانے سے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف یو ایس انسٹی ٹیوٹ آف پیس کی پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات پر جاری ایک رپورٹ میں ہوا۔ رپورٹ میں دونوں ممالک کے موجودہ تعلقات کو تھریش ہولڈ الائنس یا ایسے اتحاد سے تعبیر کیا گیا ہے جو فی الحال ابتدا میں ہے لیکن مکمل فوجی اتحاد میں بدل سکتا ہے، مگر چین کی اپنی غلطیوں اور مخالفین کے اقدامات اس میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ یو ایس آئی پی کی رپورٹ کے مطابق پچھلی دہائی کے دوران جنوبی ایشیا میں جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں، امریکہ اور چین کے درمیان سخت مقابلے، چین اور بھارت تعلقات میں تیزی سے گراوٹ اور 2021 میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء نے چینی اور پاکستانی فوج کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی میدان میں اشتراک تیزی سے بڑھ رہا ہے اور پاکستان اپنا بڑا دفاعی ساز و سامان چین سے حاصل کر رہا ہے جبکہ پرانے امریکی اور یورپی نژاد ساز و سامان کو ریٹائرڈ کر رہا ہے۔ یو ایس انسٹی ٹیوٹ آف پیس کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اس وقت پاکستانی فضائیہ میں 45% لڑاکا طیارے چینی ساختہ ہیں جبکہ امریکہ کا حصہ 20% رہ گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان آرمی کے پاس دستیاب ساز و سامان جیسے ٹینک، آرٹلری اور دیگر میں چین کا حصہ 42% جبکہ امریکہ کا 33% ہے۔ پاکستانی بحریہ کے پاس کل جہازوں میں 22% چینی ساختہ ہیں اور امریکی ساختہ صرف 2% ہیں۔ پاکستان اور چین کی فوجوں کے درمیان فوجی مشقوں اور تعاون میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ 2003 میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی مشقوں اور دیگر سرگرمیوں کی تعداد 3 تھی جبکہ 2021 میں 14 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اتحاد کو مضبوط اور مکمل فوجی اتحاد میں بدلنے کے لیے چین کے اقدامات اہم ہوں گے جس میں چین کا پاکستان کو مزید فوجی امداد اور حساس نظام جیسے J-20 اسٹیلتھ فائٹر یا نیوکلیر طاقت سے چلنے والی آبدوز تک رسائی دینا اور دونوں ملکوں کی فوجوں کا مشترکہ امن مشن کرنا ہے تاکہ چین اور بھارت یا پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی سرحدی تنازع میں ایک دوسرے کی مدد کی جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکی تاریخ میں کسی بھی سابق صدر پر فرد جرم عائد ہونے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک کی مین ہیٹن گرینڈ جیوری نے 2016 کی انتخابی مہم کے دوران پورن فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز کو معاملات چھپانے کے لیے رقم ادا کرنے پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کی گئی۔ سابق صدر پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے فیصلہ جیوری کی ووٹنگ کی بنیاد پر کیا گیا۔ فیصلے کے بعد پروسیکیوٹر آفس نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گرفتاری دینے کا مطالبہ کیا۔ کسی بھی امریکی صدر یا سابق صدر پر فرد جرم عائد ہونے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کیس میں زیادہ سے زیادہ 4 سال قید یا جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ سابق صدر نے اپنے اوپر عائد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان الزامات کا مقصد انہیں آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے سے محروم کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے جاسوس سیٹلائٹ اوفیک
13 लॉन्च कर दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से लॉन्च करदा सैटेलाइट को फौज के इंटेलिजेंस डिवीजन के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले ओफेक सैटेलाइट के बेड़े में शामिल कर दिया गया। इस सैटेलाइट का वजन तकरीबन 300 किलोग्राम है। रिपोर्ट के मुताबिक ओफेक 13 जब ज़मीन के गिर्द मदार में दाखिल होता है तो इसकी कारकर्दगी की सतह की तस्दीक करने के लिए इसे टेस्टों की सीरीज से गुजारा जाता है। रिपोर्ट में सैटेलाइट और इसे ले जाने वाले 3 मराहल वाले रॉकेट के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात भी फराहम की गई हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर सकता है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जमहूरियत सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर अफसोस है, ताहम अदम शिरकत का फैसला पाक अमरीका ताल्लुकात को मुतासर नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है और वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका बेशुमार मामलात पर राब्ता कारी करते हैं और पाकिस्तान से जमहूरियत, इंसानी हकूक, मजहबी आज़ादी पर राब्ते जारी रहेंगे। वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मामलात पर भी अहम शराकतदारी है। भारत के साथ ताल्लुकात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात अपनी अपनी जगह पर कायम है और इन ताल्लुकात में कोई सिफर जमा की तजवीज़ नहीं है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।